Ekplektos apote harei, saldi shonak. Surprised by grace. Ekplektos harei. Me pistito harlot rahab, then haseme ekenos po, then pistioan otanini labeitis kataskopes meten erene. Hebraios 11:31, New King James Version. Pistei Rahab he pornei ho sunapoleto tois apeitesasin dexameni tos kataskopos met erenes. O Canaanitis exan uperbei to oriates haritos na patologo auto entolei pros to Israel etan pegainete iskotoste tos olos kai adraxte ta uparkonta tos ustaso uporkan akoma antropo este kanaan ha opoyos den ehi perasei afta to orea oloi ho opoise etan protomai na dextone te karei no po tele na epektate se aftos autekan apoten catastrophe. Grace for the people of Israel. Parolo po neya genea apotoke atlea sto prosopo to perasmo to balaam o teos tos edose mia diotere eukaria after te pora den eperekskan chambia stampolia coris prota tes ges monomia historia tes pistes ekene to rahab po entarone to Israel na katigay to ten opos kemene ge. Grace for Rahab. Hello gike to Rahab etan amar anam pitete eho energese iogenika reset kai sas esose tora esto eugeniko kai na me sose kai tos sogenismo parolo mo den to ginorisi o Rahab setese apo to Israel na trase apenante katos o idios o teos eke energese prosto Israel de la de me kalosone resed hoy spice zete santo Rahab na eklerose tes edies suntekes po ehan eklerose yana xepogon apo to tanato esten aigupto me afton ton tropo sumberileteke esto sumpono ton Elohim meto Israel paratereste esti o Rahab milaye gia ya gegonota po oloi genorisan opos diastaure rosi tes
erotras talasas ala Elohoi aloi pobomo on ton Elohim ton Ebrayon epelekse na katampoge kato apota tera to epistetes po den so nenaggetay plere katanose tes teleses to Elohim ergasteke es oso kalutera ta borose ina boele botese ta kataskopea keina sose te sowe tes gay afte es aikogeneas tes he ginose ta erte argotera biblos tes sogre ya te apopapase po ekane ya ten katanoese tes yaton propo drases to eo kay yaton tropo peton opoyo opos tes rise na logia tes me sogkep kirimenes drases to Rahab ena na paradigma apto o ta sonebaine se kate katoiko Jericho po parado se esto teo. Grace for the Gibeonites. O Rahab elepe antoremat antoremta aptormeta na apeletegrosei tes kataskopes ostoso oy kribo gikiburiniti yo pemoon skopema protesia sa sapatese Crisimopoyontas ponerea gelese a epepleon oy igetes to Israel apetoksan nan emen sombole leon ton Elohim afto tes topot tetay se doloma katas trepon tos Gibeonites se bontay ton orko eso eton soon ton Gibeonites ta parablepsi mia ismese entoley apo ton Elohim to ismas ispasimo enos orko opos aptos arkiesteke se aptos teoreteke epeses hamartia pos epilotike to dilema so estos ehan exoeconomete ala klopotetekan kato apo mia katara katara eprepe na upalelos apute demiorgia se Guinea aptotos ibale se estene eskese metos antropos ton Elohim apotos apoyos den diahoristikan ote epipleon hoy metapores nemo kai hoy yolorgoy ia to ispite to Elohim tos bason se sunek si ipapet meton Elohim me te harito Elohim katara genemia yologia den pairno kamiya eucharistese isto tanato to kako eucharistese isto tanato to kako ala malon oti gurison apotos tropos tos kay sontana tapay dia to Israel eprepe na katalaboon is oleten epikrateya potos diorise
o Elohim, after ta etnen o aperipsan te latreya kaiten exoperetese to aleteno Elohim yo eprepe na aposorton. Ala etan o skopos to Elohim o ti apo ten apokalupse to karaktera to meso to Israel Andres prepay na exacte se excesse auton se olon ton cosmo e prosklese to evangelio e prepe na dote oloy o opoyoy opos o Rahab o Kananites kay Herut e Moabites strapeske apoten idololatria este latria to alitino Elohim ta elega metos epelegmenos antroposto elenchiway matetemata antigay memon to Messiah.